Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai, untuk video kali ini ya, saya mau dongkel salah satu bahan bonsai yang saya program ya di lahan ground, karena dia sudah lama ya, jadi kita program di situ juga cukup lumayan ya. Kita mau coba dongkel supaya apa, kita bisa untuk memprogramnya ya, lebih enak lah ya. Jadi kalau di lahan ground kita memang enak, cuman kendalanya kalau apa ya, kurang pantau ya. Jadi biasanya kita kalau di lahan ground itu suka over ya, jadi karena mungkin ada beberapa koleksi saya yang seperti ini ya, jadi kadang sampai kelewat, makanya di sini kita coba untuk ambil supaya kita bisa lebih apa ya, enak untuk memprogramnya. Oke, kira-kira jenis tanaman apa? Tonton terus Jaya Bonsai. Oke sahabat bonsai, di sini sudah kita siapkan untuk alatnya ya, untuk mendongkel, yaitu cangkul. Terus di sini kita coba ambil gunting ya, ambil gunting, terus kita dongkel ya. Nah, kita bantu dongkel bahan-bahan ya. Ini di lahan ground memang seperti ini sahabat saya, ada beberapa ya, wadah-wadah seperti ini kita buat penyiraman ya. Oke, nah yang mau saya ambil ini sahabat saya. Nah, ini adalah tanaman hilang-hilang yang saya program dulu ya, sudah kelihatan enak ya, tinggal tahapan-tahapan saja. Kalau kita lihat dari sini, kita lihat ya sudah enak sahabat ya, tinggal naik pot. Nah, jadi ya. Oke, kita dongkel yang satu ini. Oke sahabat ya, jadi di sini kita bersihkan supaya apa ya, terlihat untuk batangnya kira-kira bentuknya seperti apa ya, bentuk dari bonggolnya ya, bonggol daripada jenis tanaman hilang-hilang atau mangsian ini. Nah, seperti ini kelihatan sahabat ya, batangnya cukup sederhana. Ini sudah enak dipandang, untuk kecabangannya sudah pernah saya arahkan ya, nah, kita program. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the
consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Oke sahabat saya, untuk hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah kita pindah ke wadah seperti ini ya. Jadi meskipun wadahnya enggak cor ya, bukan pot cor ya atau pot keramik ya, tapi di sini kalau sudah seperti ini apa ya, lebih enak dipandang lah ya. Apalagi kalau kita sudah menatanya di depan rumah atau teras rumah, terus tampilannya dia sudah enak dipandang. Sudah cocok kalau kita buat hiasan di depan rumahnya atau di teras rumah. Oke sahabat saya, untuk video kali ini kita dari jenis tanaman ileng-ileng atau masian. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya para sahabat saya yang suka program-program sebuah bonsai. Oke sahabat saya, terima kasih untuk sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat saya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania.